श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः पुत्रकार्यो मया यज्ञस्थलं त्वदाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगे कियद्भि दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामित। कुमारा ऊचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्ददामकं नाना ऋषिगणे जुष्टं देवसिद्धिनिषेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रत्यतः अपूर्वस्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे कथाशब्दं समाकर्ण्य तन्त्रिकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरा यदा यथास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्युद् भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्याययु सर्वे प्रथमं चेय विष्णवे भृगुसविशिष्टश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथागादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुको जाजलिजहुमुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता वेदान्तनानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तय दशसप्तपुराणानि षट्शस्त्राणि तथा ययु गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करदिसरांसि च क्षेत्राणि च दिश सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुतावत्र नायाता भृगुसम्बोधय चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वे निषेधु कृष्णतत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकस वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यत्र जयशब्दो नमः शब्द शङ्खशब्दस्थवेव च चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपसुमहानभू विमाननी समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्षप्रसूने सास्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन्। सूत उवाच एवं तेष्वकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारा ऊचु अथ ते वर्ण्यतेऽस्माभिः महिमा शुकशास्त्रज यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रये ग्रन्थो अष्टादशसहस्रो 12 स्कन्धसमन्वित परीक्षिच्छुकसंवाद शृणु भागवतं च तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतपुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणश्चैव भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदग्रहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वस्तं पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च
शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गंगा न गया काशी पुष्करं न पयागकं शुकशास्त्रकथायाश्चे फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदाविदेव माता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव त्वादशाशर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चिग्निहोत्रं च सुरभि द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थनोनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशये श्लोककार्तं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च य नित्यं पुण्यवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चेत देश्वना व्यददाति च कृष्णेन स सायुज्यं स पुम्मा लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चिश्चितं विदाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरद्वदेत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्मं जननी जनदिग्दुःखभाजा जीवच्छवो निगदति स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथावचनं न किञ्चित् धिक्कं तं नरं पशुसम्भुवि भाररूपा मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्या दुर्लभेव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते तेन योगनिधे श्रीमन्धेतव्याय प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्त्यवात् खलु बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं मता दीक्षा कर्तुं शक्यत्वा सप्ताश्रवणमतं श्रद्धात् श्रवणे नित्यं मागे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनश्चाज्यया दोग्रा पुंसा चैवायुषशया कलेर्दोषो बहुत्वा च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञार्जता सप्ताहो जर्जति प्रता तपसो गर्जति प्रोचे स्थिता नित्यं हि गच्छति योगाद्वजर्ति सप्ताहो ध्यानं ज्ञानच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच शाश्चर्यमेतत्कितं कथानकं ज्ञानदिधर्मान् विगण्य साप्रतम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यते एकादशं परिश्रुत्याप्तु युद्धवो वाक्यं ब्रवीत् उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चिते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोलो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संज्ञने वसन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमि गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमावृज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय त्वद्वियो योगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् विचारय इत्ययुद्धवच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्वरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेतज्जस्त च भागवते ददात तिरोधाये प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतत्नवम्
तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रेणिवाणात् वा पाठ्यदर्शनात्मनाशिनी। सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योपदिकं कृतं। साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽयमीरित। दुःखदारिद्र्यदुर्भाग्ये पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरित। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुत्यजा। कथं त्याज्य भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकीर्तित। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणो रुधिर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशीर्णशौनकत्वं। भक्तिसुतोतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीत। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतं भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां दुदृशु सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनानामिति तर्कयन्त। उभुकुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पत्तितादुनेयम्। एवं गिरः स समुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। भक्ति उवाच भविद्विरद्येव कृतास्मि पृष्टा। कलिप्रणष्टापि कथारसेन वाहं तु तिष्ठाय धूना ब्रुवन्तु। ब्रह्मा इदं तागिरमुचुरुते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री। प्रेमेकधर्ती भवरोगहन्त्री। स्वातं च तिष्ठस्व बुद्धेर्वसंश्रया। निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके। एवं तदा ज्ञावसरेऽपि भक्ति इस्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। सकलभुवनमध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदि यस्यां श्रीहरभक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनत्व। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्दिर्मे। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट निवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः।